mwalimu wangu wa Sunday school, yeye alikuwa mama, alikuwa dada, na alinilea na kumpenda Yesu sana. Na nilipomaliza degree yangu ya uchumi na uhasibu, nikifanya kazi katika serikali, bado yule mama alinifuatilia. Akaniambia, wakati wakati na kufundisha, niliona wito ndani yako. Nina hakika. Nikamwambia, mama, mimi bado namtumikia Mungu, ninaimba kwaya, ninakwenda kanisani. Akaniambia, haitoshi, ninaona kitu cha zaidi ndani yako. Taratibu, kwa maneno yale, yule mama alifanyika baraka. Ndipo miaka 20 iliyopita, siku moja nilishtuka niko seminari nikisoma theolojia. Waraka kwanza ule wa Korinto sura ya 3 na shairi lile la 9 linasema hivi: maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu, ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Mimi ninapofika katika mstari huo, huwa ninaogopa kwamba sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Na Petro anazungumzia juu ya kuzaa matunda katika waraka ambao tumeusoma leo, katika somo hili la leo. Na Paulo naye anazungumza hayo kwamba sisi ni shamba la Mungu, na shamba hilo linategemewa kuwa na matunda. Na ukisoma kwenye Yohana 15 anasema, kama matunda hayatakuwepo, yani tawi kama halitakuwa linatoa matunda, basi hilo linakatwa. Katika kanisa sio swala la namba ya watu, sio quantity, ni quality. Kwamba yani sio swala la kwamba mimi nilizaliwa Butembo mahali palipokuja wa misionari. Wewe mwenyewe matunda yako yakoje? Yesu, na tukitaka kujua zaidi habari za Mungu aliyetuita na kusudi lake, ni lazima tuende kwenye ilani ambayo kwa Kiingereza na Kifaransa ni manifesto. Hivi tunajua kazi ya Yesu kuja katika ulimwengu huu. Tukijua hiyo, sisi wachungaji ambao tunatumwa kufanya kazi pamoja naye, tutaifanya kazi hii vizuri sana. Na manifesto hiyo inasema hivi, na iko katika Luka 4:16, lakini tukianza ile ya 18, anasema, roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena. Hiyo ndio kazi ya huyu Bwana tunaifanya kazi naye. Laiti kama wachungaji tungebeba kazi hiyo, sisi tulio viongozi tukabeba kazi hiyo. Lakini mara ngapi tumeacha kazi hii na tukafikiri na tukatumia muda mrefu katika mambo mengine. Mimi ni dhaifu, na ndio maana nimekuwa mchungaji. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Sijachaguliwa kwa sababu mimi ni mtakatifu, ila lazima tumtamani mtakatifu tunapokuwa katika huduma hii. Sijachaguliwa kwa sababu nina nguvu, bali katika unyonge wangu yeye atanibeba ili nifanye kazi pamoja naye. Sijachaguliwa kwa sababu ni mwanaume, kwa sababu Mungu hajaita wanaume, ameita watu wote. Sijachaguliwa kwa sababu ya ukoo fulani wa kichungaji, kwamba babu yake, baba yake, la hasha. Nimewaambia kama kuna kazi nilikuwa siipendi ni hii.
lakini kwa neema yake na kwa pendo lake na kwa kusudi lake amekuita wewe na mimi ili tuifanye kazi yake. Mungu alibariki neno lake. Somo ambalo nitatoa kwa kweli ni sawa mfano mmoja tu, kwa sababu tunakuwa ndani ya haya mafundisho makubwa juu ya kuwa na kufanya wanafunzi. Nabii Eliya, Wayahudi wanamtaja Eliyahu au kwa kifupi wanatumia Eliya, lakini hili jina lake lenyewe inakuwa sawa programu ya kazi, kwa sababu jina lake linamaanisha ya kwamba Bwana Yahweh ndiye Mungu, na hili jina tu inakuwa sawa programu kubwa ya utumishi wake. Huyu Elisha, Mungu ni wokovu wangu. Jina lake pia nalo lina maana nzuri, au Mungu anaokoa. Mungu ni wokovu wangu. Utumishi wake uko tofauti sana kidogo na utumishi wa manabii wengine. Nabii kama mwenye kutoa neno la Mungu inakuwa karakteristiki mkubwa ya nabii, anasema mahali pa Mungu. Elisha anaonekana sawa mtu anayetenda miujiza. Nilifurahia wakati tunazungumza juu ya hili somo la kufanya wanafunzi, kwa sababu Elisha ni mwanafunzi wa Eliya kusema maneno fulani. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utokalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, nakuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiona nitakapoondolewa kwako utalipata, la ukikuona ulipata. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe akayararua vipande viwili. Katika hii uhusiano, ushirika ya Eliya na Elisha, nimependelea kufuatana na somo letu kusema maneno matatu. Neno la kwanza, nimeona Eliya na Elisha walisafiri pamoja. Ukisoma hii sura yote utaona jinsi wametokea huko Gilgal, wamefika Bethel, wameendelea Yeriko, wameendelea mpaka kuvuka mto Yordani. Na kila wakati, kwa kila hatua walifika, Eliya alimwambia Elisha, tafadhali kaa hapa Elisha. Mimi naendelea upande mwingine. Na Elisha alikuwa akimjibu, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea kufanya safari pamoja. Hata kama Elisha amefanya kazi nyingi, lakini generation hakufikia kimo cha Eliya. Ni ajabu kukutana Elisha anatajwa mara moja kwa Agano Jipya tu. Agano Jipya Elisha anatajwa moja ndani ya kitabu cha Luka. Lakini Eliya tumeona hata anakuwa karibu na Yesu kwa mlima. Na mara nyingine maandiko mengine yanamuona ikifananisha Eliya na Yohana Mbatizaji au namfananisha na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo hakufikia hiyo kimo. Kwa mwisho, Eliya na Elisha kama mfano ya huduma ya kufanya wanafunzi ni kutuambia ya kwamba relasio ya mwalimu na mwanafunzi haiko ya cheo. Sisi wote tuko manabii.
Elisha ni nabii na Elia ni nabii. Haiko relasio ya cheo, haiko relasio ya ukubwa, ni huduma ya kiunabii. Kutoa neno la Mungu na kuishi neno la Mungu kwa uaminifu. Mungu awabariki. Alafu tunaendelea kwa sababu ni somo moja. Lengo la somo hili ni kujaribu kuelewa mfano wa Yesu mwenyewe katika huduma yake ya kuelekeza wanafunzi. Neno la kwanza, kufanya wanafunzi katika mazingira ya Wayahudi kwa wakati wa Yesu, ili tuone kama Yesu aliiga au kama ana mbinu zake za mpekee. Kufunza wanafunzi ilikuwa jambo la kawaida katika mazingira ya Uyahudi. Tangu nyakati za zamani tumesikia yale ambayo ilikuwa inafanyika kwa wakati wa Agano la Kale. Wayahudi waliendelesha imani yao na ukumbusho wa Torati kizazi kwa kizazi kupitia kufunza wanafunzi. Warabi walitengeneza maandiko mengi na walikusanya wanafunzi wengi ambao waliendelea hata kuwa walimu wa wanafunzi wengine. Ninaweza kupita nikisema Yesu aliita yeye vile vile watu wafanya kuwa wanafunzi wake. Tofauti na walimu wengine, Yesu, tunaposoma maandiko matakatifu katika Agano Jipya, yeye alifundisha watu nje. Hakukuwa katika nyumba fulani ambamo anapokea wanafunzi. Alitembea nje. Alienda katika miji na hasa katika vijiji alitembea. Kwa hivi anaweza kusema katika Mathayo sura 11 shairi 28 hadi 13, anaweza kusema na wale ambao anawaita kuwa wanafunzi wake. Anaweza kusema, kujeni kwangu ninyi wote, ninaendelea, tieni nira yangu juu yenu na kufundisha nami, kwa sababu nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nira anayotaja ni ile sheria yake. Mara mingi tunasoma hapa mbaya, tunawaza kama anataja mizigo ya dhambi. Hapana, watu walikuwa wamebebeshwa mzigo wa sheria nyingi. Anaambia wanafunzi wake, mtu akiwa wanafunzi wake wangu achukue msalaba wake. Pale vile vile mara tunaelewa mbaya. Tunawaza kama ni msalaba wa magumu. Ukiwa na gumu basi subiri ni msalaba wako. Hapana. Kwa wakati ule wa Roma, tangu wakati wa Waperse, ulipoona mtu anapita katika mji anachukua msalaba wake, ni kusema anaenda kufa. Hivi anaambia wale ambao wanakuja kwake kama wanafunzi, mtu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hakuchukua msalaba wake. Yaani akufa kwa dunia ya dhambi, na anaishi katika upya wa maisha kama yule ambaye amefufuliwa pamoja na Kristo. Basi wakati mdogo, ninawashukuru kwa kunifuata kwa Mungu awabariki. Njia za kupitia ili utumishi wa kufanya wanafunzi uwe maisha
ya kanisa. Ingekuwa kulturi ya serikali ya Wakristo wetu, hii kazi ya kufanya wanafunzi iweze kuwa ndio maisha ya kanisa letu. Alafu kugeuza usharika, sio kugeuza, lakini kusaidia. Kusaidia usharika kuwa la wanafunzi ni jambo la maana, lakini si kazi rahisi. Kusudi kanisa isaidiwe au igeuke kuwa ya wanafunzi, inafaa mchungaji pamoja na waongozi wote washirikiane katika mpango huu. Mkikumbuka ile gurudumu ya kwanza, mafundisho yao, mwenendo wao na masemi yao yanakuwa na nafasi kubwa kwa kurahisisha utumishi. Kusudi utumishi wa kufanya wanafunzi uwe maisha, iwe ndio kiltire yetu, unahitajika mambo manne. Neno la kwanza ni kusema lugha moja. Lugha moja sio kusema ni Kinande, Kiswahili na Kinyarwanda na Mashi na vitu vingine, lakini kuwa na langaje moja. Ya pili ni kuongozwa na mambo mamoja, ni tabiri, ni avoir le même valeur. Tunakuwa na valeur sawa sawa, kuwa na maoni mamoja au avoir la même vision. Vision zilikuwa mbalimbali. Kila kanisa inasema hivi, kila kanisa inaonekana kuwa sekta. Kusudi iwe kilitini, iwe ndio maisha ya kanisa, kuna mambo ya kutekeleza. Ya kwanza ni kutekeleza programu ya mafundisho inayolenga kila muamini kukomaa kiroho. Objectif haiko nyingi, ni kusaidia kila Mkristo aweze kuwa na nguvu za kiroho, aweze kukomaa kiroho. Ni ile ambayo tunafuatilia katika psikoloji. Walimu wenyewe wanafundisha wanafunzi wanashindwa hii kazi yao. Na mimi nikasema mara hiyo, na mimi niko pastor, lakini mimi ndio nitajiokipe nao muda wa miezi 6. Nikawafundisha kitu ambacho kilinikera moyo, nilichoka. Apres ubatizo, miezi 3 apres ubatizo, mwanafunzi wangu mmoja alizaa. 3 mois apres, 3 mois apres, wanafunzi wangu mwenyewe nilitembea pamoja na yeye alizaa mtoto. Sikujua na wale wanafunzi wenzake hawakujua na jamaa yake hawakujua. Sote tulisituka fulani kwa maternite alishazaa. Eske ni kweli? Tukasituka, nikasema hapana. Hii utumishi wa kufanya wanafunzi ni tofauti na klasi. Ile salle de classe. Kisi tunaingia hapa, mwalimu anakuja na gombea naye. Na mwingine anakuja na kumbeba tele yake naye. Lakini hii utumishi ni utumishi ambao unavizia, ni utumishi ambao unatia mkazo juu ya relation personnelle. Mnanisikiliza? Walisema Elisha pamoja na Elia walikuwa marafiki sana, walitembea pamoja, walifanya urafiki, walitembea pamoja, walifanya kazi pamoja. Lakini sisi hatujui. Nilikuwa nasema ule msichana angekuwa rafiki yako, ningefanya kuwa rafiki
rafiki yangu, mimi nazungumza pamoja na yeye, mimi namtembelea, mimi nasema, mimi namfanya kuwa mtu ambaye tunahusiana pamoja na yeye, hadi fika kwa ile hatua na mimi sijui. Na ndio maana nilipost kwa kestio zingine zenye mliweza kusema uko kestio moja yenyewe nasema kwa nini tuko tunabatiza lakini watu hawaongezeki. Na mama mmoja kapoteza kondoo zake, uliziona? Karibu baba, karibu. Mama utamwelezea papa. Ase kama kuko mama mmoja kupoteza kondoo zake. Kama uliziona Hakuna mama mwenyewe anaweza kuchukua kondoo. Karibu baba, karibu. Karibu sana. Ndio elezea sasa papa. Basi kama uliona kondoo za mama, ni kondoo za mama alipoteza kondoo zake. Kama uliziona. Mama gani? Mama alipoteza kondoo zake. Eske sikuziona? Sijue ni mama gani? Sijue kondoo gani? Huu kweli umekuwa kama mchezo na tumecheka, tumefurahi, lakini kuna somo pia. Ni kwamba katika kundi tunazoziongoza kuna wakati unaweza kutoa ujumbe, lakini kila mmoja anausikia kwa namna yake. Kila mtu anasikia ujumbe kwa namna yake. Nataka kusema nini? Ni kwamba kuna matatizo yanayoambatana na mawasiliano hata katika maandalizi ya kupanga kazi. Mnapanga tutafanya hiki, kumbe mtu alisikia namna yake. Ile ambayo walieleza ni text gani? Katika kanisa la Mikeno kulikuwa mama mmoja jina lake nani? Huyo ambaye amesema ya mwisho alisema jina ya Miriamu. Na kanisa la Mikeno iligeuka kanisa ya Sedeka. Alikuwa mjane, muombaji, mwenye kondoo nyingi. Kwa kweli tunashukuru kondoo hayo imefika kwa mwisho. Neno kondoo imefika mwisho. Kila mara alikumbuka kuleta malimbuko na 1/10 kanisani. Ile ilionekana ilishaishiriria kule. Siku moja wizi walifika kupora kondoo zote na kukidinapewa wafanyakazi wawili, nayo ilishafichama. Alipofika kumwelezea mchungaji wa kanisa, huyo akamwambia waombe Mungu afanye muujiza, kondoo na watumishi warudishwe kabla ya mitasio yake. Ndio mseme kama unakwama mitasio. Basi muujiza basi hata Mungu atusaidie ufanyike na si akuwa mite. Si ile ndio ilikuwa habari. Mama Odette, ile ndio ulisikia? Haukusikia na hii wachungaji wapendwa, tungefahamu kwamba kuna matatizo yanayotokana na ile tunaita les rumeurs. Na hii haingelikupandisha tension wewe kama kiongozi useme aseme fulani ndio amesema hivi. Tujifunze kufanya nini? Kuchunguza maneno haya yanatokea wapi. Ili tufanye angalisho wapenzi, na kila mtu achunguze namna gani anavyozungumza na wale wanaomzunguka
na pia tufanye angalisho na message tunazozipokea. Mungu awabariki. Alors, la première fois que je suis venu au Congo, en fait ça s'appelait le Zaïre à l'époque, on m'a appris qu'au ciel, on va parler en lingala. Moi, je n'étais pas convaincu, je ne le suis toujours pas, mais apparemment, il y a un chant que nous allons tous chanter au ciel. Et vous le savez, Yesu Azaliawa. On va le chanter au ciel. Alors, cette fois-ci, vous allez le chanter et moi, je vais vous prendre en vidéo cette fois-ci. Parce que je vais le montrer à mes amis au Canada. Allez, je vais demander à Makweza de jouer pour nous. Yesu Azaliawa, d'accord? On y va. Makweza, vas-y. Yesu Azaliawa. Alors, j'ai 3 messages de salutation à vous donner, de 3 familles différentes. Mais je peux vous parler de l'expérience d'un Canadien, moi, dans la formation de disciples. Comme peut-être beaucoup d'entre vous, je suis né dans une famille chrétienne, où on a toujours pris pour acquis qu'on était enfant de Dieu et disciple de Jésus. On n'avait pas besoin de me dire que j'étais disciple, je le savais. J'ai grandi dans cette idée. Il y a 50 ans, à mon adolescence, à l'âge de 11 ans, j'ai été baptisé. Et depuis ce jour, les hommes ont investi du temps en moi. Ils ont investi leur énergie. Ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont investi beaucoup d'encouragement. Ils ont donné beaucoup d'opportunités à moi en tant que disciple. J'étais formé par ces gens. Au début, c'était l'animateur de notre colonie de vacances, ensuite le moniteur à l'école du dimanche. Peut-être la personne qui m'a le plus formé, c'était mon grand frère, Glenn, qui est un serviteur de Dieu et qui m'a appris beaucoup de choses au sujet de la foi. Un autre homme qui a été un mentor, un formateur pour moi, un grand prédicateur anglais m'a dit un jour, je lui ai dit, quelle est la leçon la plus importante que je puisse apprendre de vous? C'était la question que je lui ai posée. Il était mon mentor. Il a dit, Thierry, il y a une chose. Et si tu te souviens d'une seule chose que tu as apprise de moi, que ce soit ceci. Je l'ai noté. Il m'a dit, il parlait de lui-même, il a dit, je veux être un bon berger. Mais avant tout, je veux être une bonne brebis. C'était un grand prédicateur anglais. Il était connu partout en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Et cet homme avait l'humilité, dans ma formation, de me dire ceci. Je veux être un bon berger, mais avant tout, je veux être une bonne brebis. Je veux savoir suivre. Et il faut savoir suivre avant de savoir guider ou diriger. Parce que la prédication en soi ne sera pas suffisante pour transformer
transformer la vie des croyants. Ils ont réellement besoin, les gens de l'Église ont besoin que nous nous occupions d'eux sur le plan du discipulat. Elle a eu beaucoup de courage à le dire et ensuite elle a engagé tout un processus avec d'autres pour lancer un programme de discipulat. Parce que c'est une carence. C'est comme si certaines de nos églises pensent qu'on n'a plus besoin de discipulat. On n'a pas besoin de ça. Les gens dans nos églises, ils sont trop occupés. Ils ont leur travail, ils ont leurs loisirs, ils ont leur famille, ils ont leur shopping à faire, toutes sortes de courses à faire. Ils n'ont pas le temps pour le discipulat, pour le mentorat. Je pense que Heather avait tout à fait raison d'interpeller notre pasteur et de le mettre devant son devoir, ses responsabilités pastorales, que le travail du leader de Dieu, le travail de l'homme et de la femme de Dieu est avant tout le travail de faire grandir d'autres dans leur foi et dans leur compréhension de la mission. Shida tunayo, tunaweza kufunga macho, wengine wanaweza kusema Mungu anajua realite ya kanisa wakati tunakuwa muongozi wa wachungaji. Wakati nilikuwa pastor Silvia, njoo niliona kumbe wapastori wote si sawa sawa. Hata kama iko zawadi mbalimbali, kuko na wavivu. Kuko na wengine washaka demisione. Nikisema vile, ninasema bongo. Kuko na wengine washaka demisione kukazi. Anasema, mami anaweza kusema, unaona pastor, wanampatia kanisa linadidimia na iko mama. Tulisikia, mavuno ni mengi, watendakazi ni wengi, wachache kwema, jambo la kuombea. Kuna hitaji kubwa ya wafanyakazi katika kanisa. Hesabu yao inapaswa kuongezeka, na hii ndio funguo ya kufaulu katika utumishi wa kufanya wafanyakazi. Kuna hitaji kubwa ya wafanyakazi katika kanisa. Hesabu yao inapaswa kuongezeka, na huu ndio ufunguo wa kanisa. Alama ya kufaulu katika kufanya wanafunzi. Yesu anapozungumza na makanisa saba katika kitabu cha Ufunuo, anaonyesha kwanza changamoto zake, pia anaonyesha hatari iliyoko na kupendekeza suluhisho. Vivyo hivyo ni lazima kutambua changamoto zilizo katika kanisa, kukabiliana nazo na kutathmini kazi yetu baada ya muda fulani. Katika harakati zetu tunatia nguvu juu ya jambo la muhimu. Kuko mambo mengi ya kuweza kufanya, lakini kuko mambo pia ya muhimu. Utumishi wa kufanya wanafunzi, nimekwisha kusema kuwa maisha ya kanisa unahitaji muda. Unahitaji muda. Mungu awabariki. À titre, en chapitre 3, du verset 3 au 8. Nous lisons. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de sa régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8. Cette type alors est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. La parole de Dieu. Now these 5 verses have a lot of different words in them that are rather important to understand. Alors dans ces versets, dans ces 5 versets, il y a des bons mots que nous avons besoin de comprendre. There are words that we use a lot, but maybe we don't always understand what is being meant. Il y a beaucoup de mots que nous utilisons très souvent, mais que peut-être nous ne comprenons pas les significations. There are words like righteous and renewal. Il y a les mots comme renouvellement, droiture et renouvellement. Paul uses the word justified. Paul utilise le mot justifié. But there's 2 words that I want us to focus on for these few minutes this morning. Alors, il y a des mots que nous allons sur lesquels nous allons mettre l'emphase ce matin. These are words that we use all the time. Ce sont des mots que nous utilisons, les mots que nous utilisons trop souvent. We find them in the songs that we sing. Nous trouvons ça dans les chansons que nous chantons chaque jour. Many of the verses we read have these 2 words. Mais aussi, beaucoup de versets que nous lisons, nous en trouvons ces deux mots souvent. The words I want us to focus on are mercy and grace. Alors ces deux mots, c'est la miséricorde et la grâce. These words are not the same. Ces mots ne sont pas les mêmes. But they are related to one another. Mais ces mots ont une relation entre eux. I'm going to give you the definitions for these words. Je vais vous faire une définition de ces mots. Now the definitions are close to each other, so you're going to have to listen carefully. Les définitions sont presque semblables, alors il faut faire attention pour écouter. So what is mercy? Alors que signifie la miséricorde? Mercy is when we do not get what we deserve. La miséricorde, c'est lorsque nous ne trouvons pas ce que nous méritons. We deserve something bad, but we don't get it. Peut-être nous méritons quelque chose de mauvais, mais nous ne trouvons pas ça. Okay? So mercy is when we do not get what we deserve. Alors, la miséricorde, c'est lorsque nous ne trouvons pas ce que nous méritons. What is grace? Alors, que signifie la grâce? Grace is when we get what we do not deserve. Grace is when we get what we don't deserve. La grâce, c'est quand est-ce que vous recevez ce que vous ne méritez pas. In other words, somebody gives us something that's good, but we don't deserve it. Dans d'autres mots, si quelqu'un vous donne une bonne chose que vous ne méritez pas. What is it that we deserved but did not receive? Qu'est-ce que nous méritions, mais que nous n'avons pas reçu? The Bible says, because of our sin, la Bible dit que à cause de nos péchés, that we deserve to receive certain things. Nous méritions, c'est sincèrement une punition. What is it that we do get, but we don't deserve? Alors, l'autre cas, il y a des cas là où nous ne trouvons pas, nous ne recevons pas ce que nous méritons. What are the good things that God pours into our life? Alors, quelles sont les bonnes choses que Dieu a amenées dans nos vies? There's things like the fruit of the Spirit. Il y a les fruits de l'esprit. And God says, I'm going to give you love and joy and peace. Dieu a dit, je vais vous donner l'amour, la paix. I'm going to send the Holy Spirit to live inside you.
Dieu a dit, je vais envoyer mon Saint-Esprit pour vivre avec vous. God lives in us. So, c'est Dieu, finalement c'est Dieu qui vit à nous. God says, I'm going to give you freedom from the things that give bondage to people. Dieu a dit, je vais vous donner la liberté contre les choses qui vous agacent. You can have freedom from bad habits. Alors vous allez avoir la libération contre des mauvaises attitudes. You can have freedom from sins. Vous allez avoir la libération contre le péché. You can have freedom from fears. Vous allez avoir la libération contre la peur. God says, I want to give you freedom. Alors Dieu a dit, je vais vous donner la liberté. God gives to us what we do not deserve. Alors Dieu nous a donné ce que nous ne méritions pas. So when we talk about grace, alors nous sommes en train de parler de la grâce. Why is it important that we understand these words? Alors pourquoi c'est très important de comprendre bien ces versets? It is important because it changes our behavior when we understand what God has done. C'est très important parce que ça nous aide à changer nos attitudes. When we understand the mercy and the grace we have received from God, quand nous comprenons bien la grâce et la miséricorde que nous avons reçue de Dieu, it changes the way we treat one another. Ça change automatiquement la manière dont nous traitons les autres. Look what Paul says in verse 8. Alors, en verset 8, l'apôtre Paul dit, he says, I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. Alors, au verset 8, on dit, cette parole est certaine, et je vais affirmer ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. When we know these things in our head, alors quand nous connaissons ces choses dans nos têtes, when they sink into our heart, alors quand il y a un péché qui essaie d'entrer dans nos cœurs, it affects our hands. Ça affecte aussi nos activités, nos œuvres. It affects our mouth. Ça affecte le monde de nos bouches. It affects the way we behave. Ça affecte nos attitudes. We can also say the opposite. Mais on peut dire ça autrement. If we do not show mercy to one another, si nous ne montrons pas la miséricorde entre nous, we don't understand the mercy that God has given to us. Cela signifie que nous ne comprenons pas la miséricorde que Dieu nous a accordée. If we refuse to give grace to other people, si nous ne voulons pas faire la grâce à nos voisins, we do not yet understand the grace that God has given cela us. signifie que nous ne comprenons pas la grâce que Dieu nous a donnée. Let's stop for a moment. Ayez le temps, prenez votre temps. And say, God, is this the opportunity you are giving to me to show mercy and grace? Alors, demandez-nous dans nos cœurs, est-ce que Dieu c'est le temps de montrer de la miséricorde? And if we do that, alors si nous faisons cela, it will draw people to Christ. Cela va vraiment encourager les gens à suivre le Christ. It will make Jesus look attractive. Alors, ça fera Jésus vraiment aimé par les gens. It will make people say, I want what you have. Les gens vont dire, je vais suivre Jésus. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, first we want to thank you for your mercy and your grace. Dieu, nous aimerions premièrement te remercier pour la miséricorde et la grâce. We know what we deserve. Nous connaissons ce que nous méritions. We know what our heart is like. Nous connaissons ce que sont nos cœurs. We know the things that we have done that no one else knows about. Nous connaissons de mauvaises choses que nous avons faites que personne d'autre ne connaît pas. And yet you show mercy to us. Pourriez-vous manifester ta miséricorde sur nous? And the Bible tells us over and over all of the good things that you give to us. La Bible déclare toujours des bonnes choses que tu nous donnes toujours. These are amazing blessings that we don't deserve. Ce sont des bénédictions que nous ne méritons pas. How amazing is your grace. Comment est vraiment grande ta grâce. But Lord, I pray that we will not just receive your mercy and grace. Dieu, nous aimerions recevoir ta miséricorde et ta grâce. Give us the strength and the wisdom
to give that mercy and grace to other people. Donnez-nous la force aussi de passer cette miséricorde et grâce à nos voisins. Help us to resist our natural response. Dieu, aide-nous à résister notre nature pécheresse. Help us to use those opportunities with your help to show mercy and grace. Et nous aimerions vivre avec ton aide pour montrer la miséricorde et la grâce. And we believe that if you can help us to do that, et nous croyons que si tu nous aides à faire cela, that it is your name that will be lifted up. Et ton nom sera glorifié. It will be your name that is honored. C'est ton nom qui sera honoré. And that is our heart's desire. Alors c'est ça que nous prions pour, c'est ça que nous désirons. And so we pray all this in the name of Jesus. Nous prions pour toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Through whom we have been saved by His mercy and grace. À travers le cœur, nous avons laissé la miséricorde et la grâce. Amen. Amen. Wagalatia 3:2-3 hadi 2:5. Lakini nimetia version ya Swahili Zanzibar pale. Sio Swahili ya Kongo. Ninasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya kujaliwa imani, sheria ilitufanya wafungwa. Tukingojea imani hiyo ifumuliwe. Basi hiyo sheria ilikuwa kama mlezi wetu mpaka alipokuja Kristo, ili kwa njia ya imani tufanywe waadilifu mbele yake Mungu. Lakini kwa vile ile imani imekwisha fika, sisi hatuko tena chini ya mlezi. Kwa njia ya imani, ninyi nyote mmekuwa watoto wa Mungu kwa kuungana na Kristo. Ninyi nyote mliobatizwa mkaungana na Kristo, ni kama vile mmevaa Kristo. Hivyo hakuna tena tofauti kati ya Yahudi na Mgiriki, mtumwa na mtu huru, mwanamume na mwanamke. Nyote ni kitu kimoja kwa kuungana na Kristo Yesu. Ikiwa ninyi ni wa Kristo, basi ni wazawa wa Abrahamu, mtapokea yale aliyoahidi Mungu. Neno la Bwana. Amina. Huduma ya Yesu haina sehemu zinazoelekea wamoja na kukatazwa kwa wengine. Nilifurahia hii tafsiri ya Kiswahili wakati anatumia neno kitu kimoja, kuliko kusema tu mmoja, anasema mmekuwa kama kitu kimoja. Tumekuwa taifa la Mungu, si taifa la Wayuda tena, wala si taifa la Wanane, wala si taifa la Watembo, wala si taifa la Waamerika, wala si taifa la Bashi, lakini tumekuwa taifa la Mungu katika Kristo Yesu. Tumeunganishwa kama kitu kimoja. Hata kama ninaishi katika mwili, lakini uzima ninao sasa katika mwili kwa sababu nimevalishwa Kristo. Sasa uzima wako umekuwa uzima wa imani ya nani? Mwana wa Mungu, kwa sababu nimefanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwetu kwa kweli mwanamke anasumbuliwa. Kwetu mwanamke anadharauliwa.
anadharauliwa katika mazingira yetu ya mashariki ya Kongo. Kwa nini? Katika usomi wa vitabu vya historia niliona kwamba mabadiliko yalianza wakati tunakutana na Waarabu, na baadaye mabadiliko mengine yakatokana na ukoloni. Karne la 19 ni karne ambapo Afrika ya Kati pamoja ikiwemo mashariki ya Kongo tunakutana na huyu mtu ambaye anaitwa Djibouti. Katika historia walikuwa wanasema walikuja kuwinda wanaume na kuwinda vile vile tembo, lakini nilishangaa kukutana Zande akasema kile ambacho waliwinda si tembo tu au wanaume wakubwa tu, lakini waliwinda hasa wanawake na watoto wadogo. Kwa nini wanawake? Wanawake walikuwa wanauzishwa katika harem za wasultani. Unajua harem ni nyumba kubwa ambayo tajiri Mwarabu sultan anakuwa na wanawake wengi na anaweza kujifurahisha nao jinsi anavyopenda. Alafu wanawake walikuwa wanauzishwa katika harem. Alafu katika ile hali ya security, reflexe yetu ilikuwa sasa kuanza kuficha mwanamke nje, na ilidumu miaka mingi. Sasa tukiendelea katika karne ya 19, Leopold anakamata nchi yetu kama mali yake. Nikienda haraka ili nimalize, kwa sababu mimi tunaweza kuelewa kwamba ni jambo la muhimu kuinua wanawake katika hali ambapo serikali imechafuka kweli. Kanisa linabaki tumaini ya jamii. Njia ya kwanza ya kumuinua mwanamke ni kumrudisha nafasi yake pahali watu wanaoelimishwa, yani shuleni. Katika kanisa tunajua kama tunaweza kudharau jambo lile na kama tunaweza kunyamaza, lakini katika kanisa wanawake ni nguvu kubwa. Wanawake ni wengi kanisani kwa sababu ni wao wanatii mwito wa Bwana kwa wingi, si kwa sababu ni wengi katika jamii. Hapana, kanisa, tunapoingia kanisani wanaenda kupatikana wengi. Tukiingia katika chumba cha siasa ambao wanakusanya wanasiasa, kwa sababu wanadharauliwa kule, hawataonekana sana. Mara ninakutana na watu ambao wanasema, wakati tunasema ndio wanawake, mbona wanawake wao wenyewe wanakataa wanawake wengine? Ni rahisi kuelewa jambo hili. Wao vile vile kama sisi wamegonjwa ugonjwa wa kumdharau mwanamke. Alafu anayeweza sisi kama kanisa tukielewa, alafu tutamuinua mwanamke. Namaliza na neno hili. Nilipoingia katika Institut Biblique Baptiste, sikukutana mwanafunzi mwanamke hata mmoja. Niliuliza vijana, kwa nini wanawake hawako viongozi wenu? Walisema kwa sababu ya jambo la kumkubali mwanamke kama mchungaji, basi wanaanza kuwa ni mchungaji. Hivi mila inabadilika kufuatana na wakati na mambo yanayojitokeza. Tunaweza kubadilisha mila. Sisi kanisa la Yesu
kutetea haki ya wale wanaodharauliwa na kuwainua katikati yetu, kwa sababu waliumbwa kwa mfano wa Mungu, tuwarushie nafasi yao, na Mungu atuwezeshe hiyo. Amina. Wamisioneri wa kwanza walikuwa wanakamata wasichana wanawapeleka kwa mission wafundisha, na hao wasichana walisoma Biblia, na tena ilikuwa kwamba walimu wote walipooa walipaswa kuoa mmoja wa wale wasichana waliokuwa kwa masomo ya Biblia ya mission. Kwa sababu gani? Kwa sababu walisema wakati mwalimu yuko kumji yake, akienda mama anaweza akafanya kazi zote zenye baba angefanya. Mama alifundisha, alihubiri 1930, donc tuseme depuis 30 na kadhalika alifanya ile kazi. Kwa mwaka wa 1968, sababu watu wanasema wazee hawapendi wanawake, nataka mrekebishe jambo hili. Baba zetu Sheikonia, Ndondoli, Chimbesa, Chisochi Muremba, Salatiele Musiro, mnawajua wote. Ni wao waliongoza shirika letu na waliruhusu wanawake kuhubiri. Hii ilikuwa nini? Wababa walitaka kututayarisha kwamba siku moja mama atakuwa mchungaji. Baada kuendelesha jambo ambalo baba zetu walianza, sisi tunalitupilia mbali na hatupendi hata kusikia, na mtu akisema jambo hili mara moja tunamzomea. Wandugu wapenzi, Mungu atusaidie na atusamehe. Amina. Karibu President. Mila yetu tokea zamani hainyanyase wanawake. Mwanzie kuneno la kwanza, tabia yetu ama lugha yetu ya maisha. Ukisikiliza wanawake majina wanawapa, ya kwanza bamingi ba mama yetu na batate ni bato wanabuti. Beba na wanabuti. Nabu signifie mwenye analeta miel. Ukisikia asali wanaingia wanamuita wa nabi, manake wanaleta, mwingine wanamuleta banankafu, manake wanaleta majina yao haikuwa ya kunyanyasa. Na muangalie na nyinyi mfanye etude ya malugha, maneno ya wanawake malugha zetu, muangalie kama zilikuwa na maana gani. Kitu cha pili, mila yetu ama tabia yetu inaendelea na majina tunawapatia Mungu. Na ninapenda tujifunze lugha ama neno ambalo tunawapatia Mungu na mwanzilishi linguistike yake. Warafiki zangu na wababa zangu, muniambie jina la Mungu mkinane ni nani? Nyinyi mnajua kinande kunishinda. Nyani nini? Mwenyana za. Sasa munieleze ule Nyamuhanga angali Mungu mwenyana za na mwanaume amekwisha kuzaa? Ndio wanaume na wanawake ndio wanazaa. Nilipenda tuelewe sana yale maneno ili tuyaangalie namna gani tunaweza kusema maneno tunaipatia mila na haiko ya mila. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo ukawakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Amin.
Kichwa kilichopangwa kwa ajili ya mahubiri hayo kinasema ufuasi ni kuchukua mzigo wa kufanya wanafunzi wenye kufanya wengine kuwa wanafunzi. Habari ya kufanya wengine wawe wanafunzi inahitaji kwanza kumfahamu Yesu zaidi na zaidi, ndipo tuweze kuwafundisha wengine habari za Yesu na wenyewe wawafundishe wengine. Inabidi kabla ya yote tufahamu neno lake Yesu zaidi na zaidi, ndipo tuandae na wengine walifahamu neno na kulifundisha neno. Inabidi tuweze kufahamu tabia yake huyu Yesu zaidi na zaidi, ndipo tuandae na wengine watangaze habari ya tabia nzuri ya Yesu na nia yake. Inabidi tufahamu imani ya Yesu huyu, ndipo tueleze imani yake hata kwa watu wengine. Inabidi tufahamu matumaini yaliyokuwa ndani ya Yesu, ndipo tuyapeleke hata kwa watu wengine yaweze kuwabariki na kuwaimarisha katika ulimwengu huu wenye dhoruba nyingi, wenye mawimbi mengi, wenye shida nyingi na changamoto nyingi. Inabidi kumfahamu Yesu, na kumfahamu Yesu kunahitaji kujifunza siku zote, tangu tunapozaliwa hadi tunapofariki, tukiwa na imani katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na imani hii ndiyo ya kuishi nayo na kufa nayo. Siku hizi tumekuwa na shida ya Wakristo wasio na msingi wa imani, wasiofundishwa zaidi na zaidi, kiasi kwamba wanahangaika na kubabaika, na tatizo lao kubwa wamekuwa Wakristo wa kusema kila wanachoambiwa wanasema tena kweli, kila wanachoambiwa wanasema tena kweli, na hivyo wamekuwa Wakristo tena kweli. Wakiambiwa hamneni kwa lugha wanasema tena kweli, acha kanisa lako mtufuate tena kweli, hamfungi tena kweli, hamtoi sadaka ya kuondoa laana tena kweli, hamuombi masaa mengi tena kweli, hamuombi kwa sauti kubwa tena kweli. Kwa mfano, katika habari ya kunena kwa lugha, Biblia imeweka utaratibu mzuri kwamba kama mtu ananena kwa lugha awepo anayetafsiri. Tunaoona wananena siku hizi hakuna anayetafsiri, tunaishia kusikia yasha karakabanda kabarole. Wakinena wawe wawili au watatu, tena kwa zamu, mmoja baada ya mwingine. Tunayoyaona ni kinyume cha tuliyoyasikia kutoka kwa Paulo na kwa Yesu. Tukiambiwa kwamba hatuombi masaa mengi, tusiishie pale. Jambazi aliyekuwa msalabani alituachia deni, aliomba maneno kama 8 hivi: Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Maneno kama 8 au 7. Hakuomba maneno mengi, na Yesu akamwambia pale pale, leo hii tutakuwa wote paradiso. Maneno kama 7 tu yametosha kumpa garanti, uhakikisho wa uzima wa milele. Tuwafundishe watu kwamba wanapoomba si lazima walie. Sisi kule kwetu kwa uzoefu nisijue makanisa mapya yaliyokuja, kila mtu anapoomba lazima alie, hata anapoombea chai ni chai. Kwa nini hata alie anapoombea chai? Nimeshukuru sana tangu tulipoanza maombi muda wote hapa, tunashukuru. Anaomba mtu mmoja, halafu wengine tunasema amen. Mimi nimeshukuru na muendeleze utaratibu huo, kwa sababu katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14
sura ya 14 mstari wa 16 nimekutana na neno hilo likiwa kwenye safari ya kuja huko Kongo, na nashukuru kwa sababu pale anasema atakayesema amina awe amesikiliza kilichoombwa. Ndivyo anavyosema. Maana yake wakiomba wote kwa pamoja hawatakuwa wamesikilizana, na Paulo anapenda utaratibu kila wao anabariki neno lake. Deux grandes figures majeures ont évidemment marqué l'histoire de la réforme, Luther et Calvin. Et Calvin est immédiatement associé, comme Samuel l'a dit, à Genève. C'est à Genève que Calvin a développé ses idées de la réforme. Et Genève est ainsi devenue ce qu'on a appelé la Rome protestante, avec sa célèbre cathédrale Saint-Pierre où Calvin a prêché. Genève et son histoire ont donc joué un rôle très important dans l'histoire de l'Europe, dans la propagation des idées de la réforme dans le monde entier, et que célèbre le fameux mur des réformateurs à Genève. Ce qui est intéressant, c'est que si la réforme avec Luther est essentiellement restée en Allemagne, avec Calvin, la réforme s'est propagée dans toutes les contrées, notamment jusque dans le Nouveau Monde, dans l'Europe entière, en Angleterre, en Écosse, en Hongrie et un peu partout. Dans les années 80, quand j'ai commencé le ministère, il y avait plus de 100 pasteurs. Et vous avez ici une photo, c'est très drôle, vous n'y voyez pas grand-chose, mais elle nous fait sourire. Cette photo, je l'ai mis exprès parce qu'on voit que des messieurs très sérieux. Et puis, si vous regardez bien, au milieu, il y a une femme. C'est dans le fond la première femme qui a été ordonnée pasteur dans notre église après la guerre, dans les années 50, Olivier, c'est juste? Ouais, dans les années 50. Et aujourd'hui, si on prend le slide suivant, on voit, voilà, ça c'est moins formel, et c'est une réunion des pasteurs aujourd'hui. On aurait pu mettre bien d'autres photos, mais aujourd'hui, nous avons à peu près 45 postes pour 60-70 personnes qui sont répartis équitablement entre des hommes et des femmes. Et donc, si nous n'avons plus qu'une quarantaine de forces pastorales, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que nous manquons de vocation dans notre Église, mais parce que nous manquons de financement pour payer les pasteurs, parce que notre Église, malgré des conditions assez difficiles, continue en Europe, dans le monde francophone, de faire assez envie. Et il y a plusieurs jeunes qui veulent venir. Cette année, nous avons des stagiaires qui ont commencé dans notre Église. Donc, il y a un renouvellement des forces pastorales, mais le nombre a diminué, simplement pour des questions financières. Pour ce faire, nous avons décliné notre vision en axes stratégiques, avec cette intention première qui peut vous paraître évidente, mais qui souligne encore l'importance de retrouver au fondement, à savoir vivre la prière, offrir la place centrale à l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans notre discernement. C'est-à-dire qu'il faut éduquer nos propres communautés au fait de ne pas devenir simplement consommateurs, consommatrices d'Évangile, mais d'être eux-mêmes portés par le souffle de l'Esprit dans leur vie pour pouvoir ensuite être témoins. Et c'est vraiment ce premier mouvement d'être renouvelé. Si on veut que notre Église soit renouvelée, il faut commencer par accepter d'être renouvelé soi-même. Alors, il faut aussi mesurer qu'à Genève, eh bien, la question des différences confessionnelles a joué un grand rôle dans l'histoire suisse. Nous avons vécu quasiment des guerres civiles en Suisse sur des questions confessionnelles, catholiques et protestants. Et aujourd'hui, à Genève, c'est vraiment un lieu d'expérimentation de la dimension écuménique. Les liens sont très forts entre l'Église protestante et l'Église catholique. Nous avons compris que nous ne pouvons plus nous permettre d'être divisés dans un contexte comme le nôtre. Et toute la dimension sociale, toute la dimension diaconale, nous la partageons complètement avec l'Église catholique. Toutes les œuvres sociales que nous faisons, nous les partageons ensemble.
il faut bien comprendre que la plupart des familles avec lesquelles nous sommes en relation sont des familles, j'allais dire, mélangées, protestantes, catholiques, autres. Et c'est vrai qu'il n'y a plus autant de frontières hermétiques entre protestants et catholiques. J'ai envie de dire, les gens sont souvent, ils sont d'où ils sont bien. S'ils sont bien dans une communauté protestante, ils vont rester dans une communauté protestante. Si dans le même quartier, c'est plutôt la paroisse catholique qui est prospère avec un prêtre sympathique et des activités pour les jeunes qui sont mieux, bah, ils iront à l'église catholique. Ça ne va pas être une différence absolument infranchissable pour eux. Franchement, je ne sais pas quelle tête aura notre église dans 15 ans. Peut-être que notre église va continuer de diminuer en nombre, en force, je ne sais pas. Nous sommes face à un tel mouvement de fond en Occident qu'il est difficile de lutter là contre. Mais en théologie protestante, l'évangile est premier et l'église n'est que seconde. Et ma préoccupation première n'est pas d'abord le maintien d'un système ou d'une institution, mais bien plus la transmission de l'évangile. Mais en disant cela, il faut bien reconnaître en même temps que l'Église en tant qu'institution continue d'être le meilleur moyen pour se donner des possibilités de transmettre l'Évangile. Nous devons donc veiller à ce que l'Église continue de pouvoir, selon la définition du théologien Martyr Bonnefer, de donner de l'espace à l'action de Dieu. Et j'aime bien cette définition pour l'Église. L'Église qui est là pour donner de l'espace à l'action de Dieu. Aujourd'hui, clairement, nous appelons à un renouveau spirituel. Et c'est pourquoi nous avons placé en amont même de nos priorités la prière comme base, comme support de toute mission. Nous ne pourrons faire des disciples et témoigner de l'Évangile que si nous commençons déjà en nous-mêmes par laisser plus de place dans notre vie, parfois effrénée, au souffle de l'Esprit et à la lecture de l'Évangile. Ce n'est qu'en se laissant nourrir soi-même par l'Esprit et la parole que nous pourrons faire rayonner notre foi et donner envie à l'autre de croire. Je vous remercie. Mon intervention est celui-ci, c'est que, ayant vécu 12-13 ans dans le contexte chrétien de l'Allemagne et vivant aussi dans le contexte chrétien, le nôtre, ici au Congo, eh bien, ça m'a donné un nouveau regard. Je sais que beaucoup de pasteurs, vous les pasteurs, quand vous vous tenez à la chair et que vous voyez les gens se bousculer dans les portes pour entrer à l'église, vous prenez cela comme quelque chose d'évident. Vous ne prêtez pas trop d'attention. Et parfois, vous pouvez même ne pas vous préparer correctement pour les nourrir parce qu'ils sont là, nombreux. Moi, quand vous m'appelez ou quand je prêche, que je vois beaucoup de gens venir, je n'aime pas ce regard-là seulement. Je dis, il y a beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui. Dieu, aide-moi pour que je leur donne la parole qui fera qu'ils restent. Parce que le moment viendra où ils risqueront de ne plus venir, comme c'était en Europe, comme c'est en Europe aujourd'hui. Et nous commençons à connaître cette situation-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de membres de nos paroisses qui viennent le dimanche, mais les autres jours de la semaine, ils sont dans des groupes de prière ou dans des groupes charismatiques. Si nous ne faisons pas attention, un jour, ils resteront là-bas. Et nous, les églises appelées traditionnelles, nous allons rester vides comme les églises européennes. Donc c'est pourquoi nous devons commencer déjà à faire attention à pouvoir organiser notre ministère de manière que nous puissions garder les gens chez nous. Et cela exige des stratégies. C'est pas Dieu peut faire des miracles. Mais Dieu fait des miracles sur base des actions que nous posons.
Et quand vous voyez parfois les musiciens ici, dans notre pays, chanter comme des musiciens du monde, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont blessés. Mais essayons de dire, qu'est-ce que cela peut nous aider pour pouvoir attirer les gens vers l'église? Si les gens viennent dans nos églises, parce que nos mélodies ressemblent aux mélodies du monde, hein, si, alors, profitons-en pour donner alors l'essentiel de la parole de Dieu à travers quelque chose qui les a attirés vers nous, plutôt que de dire, moi, chekwe masawasawa watu wa ulimwengu. Tutumie hiyo mbinu sasa kuweka ndani yao neno la kweli ambalo litaacha sasa wawe wanakomaa katika imani. Hivi wandugu wapendwa, tusione hali hii ambayo tumeambiwa kama ni yao, na sisi inatufuata polepole. Tuwe makini ili nasi tusiweze kufika kwa hali hii. Namna gani kanisa lishinikize watu ambao wanakuwa na mioyo yenye kuchubuka au wenye kuwa na vidonda katika mioyo yao? Kitu cha kwanza, kanisa tukipenda kuwashinikiza vilivyo watu ambao wamekuwa na vidonda vya roho, na sasa ni tunataka wao wanafunzi wa Yesu Kristo, nataka tujifunze sana na kuweka mkazo kwa neno hili, kuhubiri kwa kulenga uponyaji. Tunapaswa kuhubiri kile kinachotunza, preach and teach what cancels. Lazima tufundishe, tuhubiri katika mwelekeo, katika kulenga uponyaji. Mtu kuishi na hata jua shida yake, hii inamfanya agonjwe zaidi. Hivi kwa kulenga hii, tusaidie watu kujua matatizo wanayoyapata ni gani, na wakuwe na nafasi kuweza kuikiri, kama vile mwenzangu ametoka kusema, lazima watu tuwape nafasi kuongea juu ya shida zao. Pia kuharibu imani mbaya kuhusu mtu binafsi, wengine na mazingira, hata na Mungu. Mnajua wakati mtu amekuwa traumatisé, anakuwa na mauvaise pensée sur lui-même, anajiona vibaya, anajihisi vibaya, anajikonsidere vibaya, anajiona ni wa bure kabisa, anajikutana anakuwa na masadiki mabaya juu yake. Pia anakuwa na masadiki mengine mabaya juu ya watu wengine. Anaweza pia kuwa na mawazo mabaya juu ya mazingira ambayo tunakuwa nayo. Generalement ndani ya Kongo tumeambiwa hapa tuanze kubariki Kongo, si ndio? Mnafikiri kwa nini tunasema Kongo ni mbaya, Kongo ni mbaya? Iko ma effets à trauma. L'interprétation des faits, voilà le vrai problème de la vie de l'homme. Kitu ambacho kinakufikia sio shida, lakini kuna kitafsiri namna gani? Kufundisha watu kwa kulenga uponyaji, lazima tuwasaidie kuinterprete matukio katika maoni ya kibiblia. Lazima kitu kikifika unainterprete tukio katika maoni ya nini? Ya Biblia. Hivi utasaidia mtu asiteseke bure. Pili, tafuta uelewaji wa tabia zinazoambatana na maisha ya watu na vidonda vyao pia. Kuna tabia gani ambazo watu wamedevelope ambazo zinatokana na vidonda vyao? Usipojua hii, utakuwa na magumu ya kuhubiri kwa kuleta suluhisho katikati ya watu. Ni lazima ujue, uelewe tabia ambazo watu wamedevelope. Mtu anaweza kudevelope kusema na nguvu kwa sababu wako traumatisé. Kitu ya tatu ninapropose ni kuunda vikundi vya michezo na mazoezi. Tujikinge sana na platonisme na gnosticisme ambao wanagawanya vitu vya maana na visivyo na maana, ambao wanagawanya roho na mwili na wanaona kama roho ndio ya lazima. Watu wangependa tuseme kufanya watu wanafunzi, inaomba kabisa kabisa wasome Biblia, waombe, washuhudie, watoe cha 10 na pia waishi katika ushirika. Sawa, ni vizuri, lakini tuangalie pia maneno ya afya kimutu. Kitu ya hili ni kwamba
inahitajika kuankuraje watu kuweza kukaa pamoja na watu wengine, kwa sababu saa zetu ni chache. Mwache nilete neno hili kuhusu vijiji vyetu au maselule zetu. Inaomba tu réfléchir à nouveau. Kwa nini selule? Kwa nini kijiji? Ile ya asubuhi, wakati watu wanafika pale kufanya tena ibada, inafanya tena watu warudi vile, lakini imeweza kuhitajika kwamba tuanze kufanya vikundi ambako maisha itakuwa partage, watu wataishi pamoja. Kanisa la kwanza Biblia inasema furaha ya kuambukiza ilijaa pale. Watu walikuwa na furaha, wakichangia chakula, walikuwa wakienda kwa nyumba hapa. Pia kitu ya tano, karibu mwisho, ni kwamba ni lazima kuweza kurudisha usawa kwa system nerveux. Sijui nitaeleza kitu kinamna gani. System nerveux inakuwa na namna yake ya kutumika. Sijui kwa mfano umekwisha kuona ni kama kitu kinafika kwa mlango usiku, bu, na unawaza kama mwizi au wizi wamefika. Roho inapanda, si ndio? Bo, ukisha fungula DCA ilikuwa neimbwa. Sawa? Hakukuwa mwizi, ilikuwa neimbwa. Mtu anakuwa namna gani? Mtu anakuwa na tanasa ya kupumua sana, si ndio? Mtu anapumua sana. Hii iko mekanisme ya mwili mwenyewe kusudi iregule system nerveux. Hivi kuna teknike hii tujifunze kuifanya pia kwa kupumua kwa akili. Lazima upumue kwa akili. Namna gani mtu anapumua kwa akili? Unaweza kuwasaidia washirika wajifunze kupumua kwa akili. Jinsi unavyokaa pale kwa mfano, unaweza kupumua, unakokota pumzi kama kwa 15 seconds. Uko unakokota pole pole 15 seconds. Ukiisha maliza unafunga pumzi kama sekunde 2-3. Kisha unatosha ile pumzi pole pole kama tena kwa sekunde 15 au 20. Unafanya hii kama mara 5-6, utatoka pale kama unajua kujisikiliza, utatoka pale kuna hewa mpya ambayo imeanza kupita ndani ya servo yako. Unaweza kujikutana unapumua vizuri na stress zako zinaweza kupungua vile vile. Ninaachia pale, Mungu akubariki. Yeye ametuweka hapa ili tuweze kuwa vyombo vya sifa mbele zake. Ndio maana sisi wote kwa nguvu yetu tutaweza kumshangilia Bwana Yesu.
kutoa ujumbe, nitasoma katika kitabu ya Mathayo sura 28 versi ya 18 mpaka 20. Yesu akakuja kwao akawaambia akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwendeni basi mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Ni neno la Bwana. Sur un thème comme celui d'être disciple, j'ai pu mesurer à la fois combien nos contextes sont radicalement différents et en même temps combien cette problématique du témoignage nous unit. Kwa kuweza kufuata kwa makini somo hii ya kuwa wanafunzi wa Kristo, niliona namna gani mazingira ambayo tunayoishi sisi huko Ulaya na yenu ambayo inakuwa tofauti, lakini pamoja na hiyo tofauti inaonyesha problemi kubwa ambayo tunakuwa nayo katika kuweza kushuhudia Yesu Kristo. Et je n'ai certainement pas l'ambition avec cette prédication de conclure votre séminaire sur ce thème aussi important, un thème qui doit rester constamment en chantier. Na sio lengo langu kwa asubuhi ya leo kuweza kufunga somo hii, lakini somo hii juu ya wanafunzi, sababu ninaamini somo hii juu ya wanafunzi inapaswa kubaki jengo ambalo linapaswa kuendelea mbele. Le texte de la finale de Matthieu 28, allez et de toutes les nations faites mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est pas un texte facile. Kitabu ya Mathayo hii ambayo tumesoma shairi la 28, enendeni mkifanya watu wote kuwa wanafunzi wangu, kuwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sio shairi ambalo linalokuwa rahisi. Il est du reste passablement critiqué, car il peut être lu comme la volonté que nous aurions de vouloir imposer aux autres notre mode de pensée et de croire. Shahiri hili linakuwa na vipingamizi sana, watu hawakubaliani sana juu ya tafsiri yake, maana kwa wamoja wanaangalia ya kuwa sisi wa Kristo tunataka kushurutisha watu wengine waishi kama sisi na wakuwe na waza kama sisi na waamini yale ambayo tunayoyaamini. Et ce n'est pas l'histoire qui va nous aider. Quand on voit tous les massacres que les colons occidentaux ont pu commettre dans l'histoire, au nom de cette volonté d'imposer l'évangile, fût-ce par la force ou la contrainte. Na historia yetu hapa ka Afrika inatuonyesha namna gani wale wakoloni ambao walitumia hiyo maneno ya Biblia kuweza kufanya maajabu mingi sana na kuwa na uwaji wengi wakati ya ukoloni walipokuja huko kwetu. Si nous voulons aller à la rencontre de l'autre, lui faire envie, partager l'évangile, alors il faut d'abord laisser au Seigneur la place qui lui revient dans sa propre vie. Ikiwa tunataka kuenda kwa watu wengine, kwa mtu mwingine, kumpatia hiyo nia ya kuweza kuja kwa Kristo, kwa kuweza kugabua naye pamoja injili ya Kristo Yesu, inaomba sisi wenyewe tuache Kristo awe mtawala wa maisha yetu kwanza. On est frappé de voir qu'être disciple, c'est pas seulement lié à ses convictions, à sa foi, à son credo. Katika hiyo shairi ambayo tumesoma, tunaona ya kuwa mwito wa kuwa mwanafunzi kulingana na maoni ya kitabu ya Yohana si kitu ambayo inatokana tu na yale ambayo tunaamini au imani yetu au ile kukiri imani yetu ambayo tunaita credo. Demeurer, cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on a reçu l'étiquette ou le certificat de baptême, c'est bon, on est disciple, on le demeure pour la vie. Ni kwamba kusema kukaa pamoja na Bwana sio neno kusema ya kuwa sababu umepata hiyo cheti ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, kama vile umebatizwa alafu unasema kweli nimeshakuwa mwanafunzi alafu niko mwanafunzi maisha yote. Mais cette relation n'est pourtant pas de l'ordre de l'évidence. La foi n'est jamais de l'ordre de l'évidence, mais de la confiance,
du choix constamment revendiqué. Ni kwamba jambo hili la kuwa mwanafunzi ama imani ya kuwa mwanafunzi sio jambo ambalo tunaweza kusema linaonekana kwa wazi, ambalo linaweza kufanyika kwa urahisi na watu wote wanajua hiyo, lakini ni jambo ambalo la kutia tumaini na kuweza kufanya kuchagua kila siku namna ya kuwa mwanafunzi wa Kristo kamili. Le disciple doit donc demeurer dans un état d'attention, de veille, de vigilance, pour ne pas manquer de discerner les signes de cette présence de Dieu au cœur du monde et dans sa vie, savoir écouter. Mwanafunzi wa Kristo unapaswa kukaa na kubaki katika hali ya kuwa makini, kuwa zamu, kuangalia sana, kusudi asiweze kupotea mbali na alama ambazo zinaweza kuonyesha uwepo wa Mungu katika maisha yake na katika dunia. Awe mtu ambaye anaweza kuwa tayari kusikia Mungu kila wakati. À nous d'essayer de vivre selon sa parole et de laisser la première place à sa parole malgré aussi toutes les informations ou communications que nous recevons. Na inatuomba sisi tumwachie Roho Mtakatifu atuambie neno lake, na tujiache sisi wenyewe neno lake liweze kutubadilisha, hata kama tunaweza kusikiliza mtandao mingi na mahabari kutoka huku na kule, tuwe na muda wa kuweza kusikiliza neno la Mungu. Alors peut-être, si nous arrivons à être inspirés par l'esprit et guidés par la parole, na sasa kama tutakubali kuongozwa na Roho wa Mungu na neno lake, alors peut-être que la joie et l'espérance qui nous habitent, en dépit de toutes les circonstances, questionneront ceux et celles que nous rencontrerons. Na hapo sasa furaha ya Mungu na taraja itakaa pamoja nasi hata katika mazingira yote yanayochafuka na mahulizo ambayo tunayokuwa nayo yasiyokuwa na jibu. Et leur donneront à leur tour alors le désir de rechercher ce Dieu qui les a déjà trouvés. Na hiyo tutakapotoa hiyo tutakapogabula neno la Mungu kwa watu wengine, hao watu pia watapata hiyo neema ya kuweza kutafuta Mungu na kumfanya awe Bwana wa maisha yao. Amina. Amen. Un grand merci aux deux traducteurs. Bravo, merci. Je suis sûr qu'il a traduit très juste. Tuchape tena makofi. Mafanikio katika huduma ya kufanya wanafunzi. Ni representant legal wa 5e president legal wa 5e Selpa ambaye ni Reverend Dr. Abe Kamale, kama yuko pamoja nasi afike mbele uangalie mkutano. Amani kwa wote. Asante. Huyu anakuwa president wa conseil d'administration ya IHDM vile vile. Wa pili ni Reverend representant legal suppléant wa 21e Senga. Naye labda afike hapa mbele tuone sisi kabisa. Haleluya. Mungu awabariki. Watatu ni representant legal wa CBK Rwanda ambaye ni Bwana Divito Makima. Bwana Yesu asifiwe. Asante.
Kufungwa wa semina wa pasteri wa Sebeka uliofanyika Pagoma, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tutapokea baraka kutoka kwa Mungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu yende na nyinyi nyote tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.